Cek 1, 2, 3. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Tuhan berikanlah. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat, beri pengampunan segala dosanya, karena maha murah hatimu Allah. Dalam nama Bapa dan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul dalam ibadat kremasi ini. Kita mendoakan saudara kita Ibu Kathleen Carol yang telah dipanggil Tuhan. Kita berdoa dalam perayaan ini, biarlah Tuhan menunjukkan belas kasih dan kerahiman kepadanya. Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan ia boleh bahagia dalam kehidupan kekal di surga. We wish for the Lord kindness for forgiveness of his sins and accept him in God's kingdom in heaven. Maka marilah kita pantas menghadap Tuhan dan boleh memohon rahmat istirahat kekal bagi Ibu Kathleen Carol yang telah dipanggil Tuhan. Kita dengan rendah hati mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Let us pray. Lord God, Almighty Father, you have made the cross for us a sign of the strength and marked us as you are in the sacrament of resurrection. Now that you have freed our sister Kathleen Carol from this mortal life, make her one with your saints in heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kita menghantar saudara kita Kathleen Carol yang telah dipanggil Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Jesus says, "Do not let your heart be troubled. Trust in God still and trust in me. There are many rooms in my Father's house. If there were not, I should have told you. I am going now to prepare a place for you. And after I have gone and prepared you a place, I shall return to take you with me, so that where I am, you are made to be too."
You know the way to the place where I am going. Thomas said, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we shall come to him and make our home with him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kita akan memberkati jenazah. Dear brothers and sisters, before we part, let us take leave of our sisters. May this led forward accept the depth of our love for her, ease our sadness, and strengthen our hope. We know that one day we shall greet her with joy, where the love of Christ, which overcomes all things, will destroy even death itself. Son of God, come to her aid, come to meet her, angels of the Lord. Receive her soul and present her to God the Most High. May Christ, who called you, take you to himself. May angel lead you to Abraham's side. Receive her soul and present her to God the Most High. Give her eternal rest, O Lord, and may your light shine on her forever. Receive her soul and present her to God the Most High. We commit our sisters, Kathleen Carroll, to you, Lord. Receive her soul and present her to the God Most High. Lord, we commit our sisters, Kathleen Carroll, to you, Lord. Now that she has passed from this life, may she live on in your presence. In your mercy and love, forgive whatever sins she may have committed through human weakness. May the angels lead you into paradise. May martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. And may God bless you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saudara-saudari terkasih, semoga doa-doa kita mengiringi saudara kita ini dalam perjalanan menuju rumah Bapa di surga. Di peti jenazah bisa ditutup.
Kita tahu bahwa ketika kita dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan Dia. Saudara kita, Kathleen Carol, telah turut mati bersama dengan Kristus. Semoga sekarang dia boleh hidup dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga untung ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudari kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum wangi. Sekarang keluarga boleh tabur bunga di atas seperti ini. Silakan. Semua bunganya dihabiskan saja. Baik, silakan. Saudara Ibu Kathleen Carol Getty yang kami kasihi, semoga saudara memasuki kehidupan kekal di surga dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan marilah kita mendoakan saudara kita Ibu Kathleen Carol kepada Tuhan Yesus Kristus dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Sebab Kristus telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah meninggal, dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus, semoga Engkau mengusap air mata kami, khususnya keluarga yang berduka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain, maka anugerahkanlah hidup kekal kepada saudari kami Ibu Kathleen Carol yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan firdaus kepada penyamun yang bertobat, maka terimalah saudari kami ini dalam kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami Ibu Kathleen Carol telah menerima sakramen pembaptisan. Semoga ia Engkau gabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami ini juga telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu,
dalam perayaan Ekaristi Kudus semasa hidupnya, maka perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berduka cita atas berpulangnya saudara kami ini, maka hiburlah kami khususnya keluarga yang berduka dengan harapan akan hidup kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu, khususnya demi keselamatan kekal hamba-Mu Ibu Evelyn Carol yang telah Kau panggil kehadirat-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan marilah kita menyatukan doa-doa kita bersama dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun